नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। जल शक्ति मंत्रालय के प्रयास से प्रज्ञा भवन के 3 दिवसीय कार्यशाला कम प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय के प्रयास से प्रज्ञा भवन में 3 दिवसीय कार्यशाला कम परीक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य सचिव किरण गित्ते, पूर्व चीफ इंजीनियर तपन ढोल और अन्य वरिष्ठ व्यक्ति अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के बारे में एक आयोजक ने बताया कि यह 3 दिनों तक चलेगी। इसमें जल स्तर और कृषि के लिए उपयुक्त स्थानीय का विस्तृत चर्चा होगा। इसके अलावा कार्यशाला के बाद प्रतिनिधि फील्ड विजिट करेंगे और त्रिपुरा की मिट्टी और जल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। त्रिपुरा की मिट्टी कृषि कार्य के लिए कितनी उपयोगी है और इसके साथ ही इस जानकारी को प्राप्त करेंगे। এই প্রোগ্রামটা আমাদের মাইনর ইরিগেশন সেন্সাস অফ ওয়াটার বডি, ফার্স্ট স্প্রিং অফ সেন্সাস এন্ড মেজর মিডিয়াম ইরিগেশন সেন্সাস, তার উপর আমাদের 3 দিনের ওয়ার্কশপ চলছে। মিনিস্ট্রি অফ জল শক্তি থেকে আমাদের এই পুরো স্পন্সর স্কিম ত্রিপুরার সাথে কোলাবোরেশন এটা করছে। আমাদের আজকের পার্টিসিপেন্ট হলো ত্রিপুরা শুদ্ধ নর্থ ইস্টের 8টা স্টেট এবং দিল্লি থেকে মিনিস্ট্রি অফ জল শক্তি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইড্রোলজি, ন্যাশনাল নিক অ্যান্ড সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন। তো সবাই মিলে জয়েন্টলি এই প্রোগ্রামটা এখানে 3 দিনের অর্গানাইজ হচ্ছে। এখানে 3 দিনের প্রোগ্রামের মধ্যে এখন পুরো ট্রেনিং আছে, তারপর আমাদের ফিল্ড ভিজিট আছে এবং কিভাবে আমাদের দেশে যে কত পরিমাণ জমি চাষ হচ্ছে, কত পরিমাণ চাষের যোগ্য আছে, কতখানি জলের ওয়াটার বডি আছে এবং কোথায় কোথায় স্প্রিং আছে, ঝর্ণা আছে এবং মিডিয়াম ইরিগেশনের আন্ডারে কতটুক ইরিগেটেড ল্যান্ড আছে সেই নিয়ে আমাদের সার্ভে হচ্ছে একদম প্র্যাকটিক্যালি পুরো ফিল্ডের উপর। সো তার উপরেই বেসিক্যালি মেইন ওয়ার্কশপ। इस कार्यशाला में केंद्रीय जल बोर्ड के प्रतिनिधि, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। राजधानी के लक्ष्मी नारायण घर के सामने अवैध कब्जा हटाकर अगरतला नगर निगम के व्यवसायिकों को हटाया और वहां 7 वैध लाइसेंस धारकों को व्यापार करने का मौका दिया। मंगलवार को दीपक मेयर मजुमदार ने क्षेत्र का दौरा किया। उसके साथ ही कॉर्पोरेटर रत्ना दत्ता भी मौजूद थी। इस विषय पर मेयर दीपक मजुमदार ने कहा कि इस सड़क को चौड़ा करने के लिए अगरतला नगर निगम के इन दुकानों को तोड़ा था। अब वो व्यवसायिक व्यापारी हैं, उनके वहां दुकानें बनाने का मौका दिया गया है। हालांकि इस जगह को अवैध तरीके से कब्जाने के लिए कुछ समाजवादी तत्व आगे आए थे, लेकिन अगरतला नगर निगम के इन माफियों के सामने झुकने का इरादा नहीं था। जो लोग लंबे समय से इस जगह पर व्यापार कर रहे थे उन्हें व्यवसाय जारी रखने का मौका दिया जाएगा। निगम के सर्वेक्षण कर उनकी जमीन तय करी। इस जमीन पर व्यापारी कर अपना खर्चा कर अपने दुकान बनाएंगे। मेयर ने उम्मीद जताई कि 1 महीने के अंदर व्यापारी अपनी दुकानें बनाने में सक्षम होंगे। दुकानों बन जाने के बाद ही नगर निगम की ओर से उन्हें अशासक सहायता दी जाएगी। इस बीच दुकान अपने मौके मिलने पर प्रभावी व्यापारी बेहद खुश हैं। दुकानें टूटने के बाद कई व्यापारी कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब दुकान बनने का मौका मिलने से उनमें राहत और उत्साह है। आगे ছিল যারা টাইগার এখানে ব্যবসা করতেন তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের স্মার্ট সিটি কাজ করে এখানে ড্রেন হবে, রাস্তাটা প্রস্তুত করা হচ্ছে, এখানে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যে যানজট তৈরি হয় সেই সুবাদে আগরতলা পৌর নিগম স্মার্ট সিটি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ উনিও নির্দেশ দিয়েছেন যে এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে এখানে যাতে যারাই প্রকৃতভাবে ব্যবসা করে তাদেরকে যাতে থাকার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হয়। সেই সুবাদে আমাদের আগরতলা পৌর থেকে সার্ভে করা হয়েছে। বিভিন্নভাবে অনেকেই চেষ্টা করেছিলেন অবৈধভাবে এখানে ঘর নির্মাণ করার, সেগুলি আমরা পৌর নিগম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা প্রকৃতি এখানে ব্যবসা করতেন আমাদের কর্পোরেটর থেকে আমরা রিপোর্ট নিয়ে যিনি এই ওয়ার্ডের কর্পোরেটর এবং চেয়ারম্যান এবং ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে আমরা একটা লিস্ট ফাইনাল করেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেছেন, ওনারা বিধানসভায় ওনার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। উনি নিজেই আজকে বলেছেন কদিন আগে যে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোলা যায়। এখানে কিছুটা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছিল, কিছু লোক বাধা দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের সরকার এবং পৌর নিগম বদ্ধপরিকর কোনো অবস্থাতেই কোনো সমাজ বিরোধী বা কারোর বাধায় আমরা ঠিক আছে। প্রকৃতি যারা ব্যবসা করেন যেখানে দীর্ঘদিন আছেন তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে। সেই সুবাদে আমাদের 7টি স্টল আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তারা নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছেন। তাদেরকে অস্থায়ীভাবে ঐতিহ্য প্রদান করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। আমরা চাইব যে সুন্দরভাবে যাতে তারা
পৌর নিগমের যে নিয়ম নির্দেশের মতো কাজটা করুক এবং পাশাপাশি এলাকার সুবিধার্থে বা জনগণ সুবিধার্থে রাস্তা যাতে পরিষ্কার থাকে, যানজট মুক্ত হয়, এদিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ করা হচ্ছে। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता राजधानी के खुदीराम बोस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में खेल मंत्री टिंकू राय उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता राजधानी के खुदीराम बोस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर खेल मंत्री टिंकू राय के साथ अगरतला नगर निगम के मेयर दीपक मजुमदार, पश्चिम त्रिपुरा जिला सभापति भलाई गोस्वामी और अन्य वरिष्ठ व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री टिंकू राय ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों की प्रगति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई कार्य शुरू किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांग जनों की दिव्यांगता 60% से अधिक है, उन्हें हर महीने 2000 रुपए का सामाजिक भत्ता दिया जा रहा है। इसके अलावा राजधानी के उप केंद्र में दिव्यांग स्कूल को 5वीं कक्षा तक उन्नत किया गया है। सरकार এবং কেন্দ্র সরকার আমাদের দিব্যাঙ্গ ভাই বোনদের জন্য অত্যন্ত সদয়ভাবে তাদের জন্য কাজ করছে এবং কাজের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা বিগত 10 বছরকে মূল্যায়ন করি তাহলে দেখব যে আমাদের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে যে দিব্যাঙ্গজনরা যেন সম্মানের সঙ্গে, আত্মসম্মানের সঙ্গে তারা বাঁচতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন আত্মনির্ভরতা। আত্মনির্ভর কথার অর্থ এই যে মানুষ সম্মানের সঙ্গে বাঁচা, তারা যেন সম্মানের সঙ্গে সমাজে বাঁচতে পারে। আমাদের রাজ্যে ডিডিআরসি আগে কি ছিল? 4টা ডিডিআরসি ছিল, ইতিমধ্যে 8টা ডিডিআরসি, অর্থাৎ আমাদের যারা দিব্যাঙ্গ প্রতিবন্ধী কেন্দ্র আগে যেখানে 8খানা ছিল, যারা ভাগ হওয়ার পর সেটা 8টাই থেকে যায়। কিন্তু রাজ্য সরকার, নতুন সরকার আসার পর এই রাজ্যে 8টা ডিডিআরসি সেন্টার ইতিমধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে। আমাদের রাজ্যে যারা প্রতিবন্ধী যারা রয়েছেন তাদের ইউআইডি কার্ড, অর্থাৎ তাদেরকে যে সার্টিফিকেট আগে দেওয়া হতো সেগুলোকে নবীকরণ করে আর ডিজিটাল মাধ্যমে ইউআইডি কার্ড 40,000-এর মতো আমরা ইতিমধ্যে দিতে পেরেছি। প্রতিটি সুশাসন ক্যাম্পের মধ্যে দিয়ে বা আমাদের প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন সময় সময় ক্যাম্প করে, আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি আশাকর্মী যারা রয়েছেন তারা ক্যাম্প করে ইতিমধ্যে আমরা 40,000। खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स को लेकर दिव्यांग जनों में खास उत्साह देखा गया। आगामी 18 और 19 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेलो त्रिपुरा पैरा गेम्स का आयोजन राजधानी के विवेकानंद मैदान में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। मंगलवार को महायोगी गोरक्षनाथ योगाश्रम संघ की ओर से मोहनपुर में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। यह रैली मुख्य रूप से बांग्लादेश में कट्टरपंथी द्वारा सनातनी हिंदुओं को लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ निकाली गई। मोहन योगी गोरक्षण योग में यह मोहनपुर खास के अधिकारियों को नेतृत्व में यह अवैध रैली 11 बजे से मोहनपुर के जीप गाड़ी स्टैंड पर शुरू हुई। रैली तारापुर चमुहानी से होते हुए मोहनपुर शहर के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए मोहनपुर नगर परिषद में संपन्न हुई। তো বিশ্ব সম্প্রদায় জানে যে 5 আগস্ট যখন শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করেন, এর আগে জুলাই মাসে একটা ছাত্র আন্দোলন হয়। এই ছাত্র আন্দোলনের আগে পিছে কোথাও হিন্দু ভাই বোনরা জড়িত ছিল না। এই ছাত্র আন্দোলনের সাথে হিন্দুদের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না। অযথা অন্যায়ভাবে হিন্দু নির্যাতনের কারণেই একমাত্র তারা আন্দোলন করেছে, তাদের আন্দোলন সফল হয়েছে, তাদের প্রধানমন্ত্রী দেশ ত্যাগ করেছেন। সেখানে হিন্দুদের কি দায়? হিন্দুরা কেন মরবে? হিন্দুদের কেন অত্যাচার করা হবে? এই প্রশ্নটা আমাদের প্রত্যেকটা সনাতনী ভাই বোনদের মাথায় খুব আমাদের মনে খুব আঘাত এবং আমরা প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত তাদের জন্য আমরা খুব ব্যথিত এবং আমরা চাই যে অবিলম্বে সেই অত্যাচার এবং নির্যাতন বন্ধ হোক। কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট যাতে ভীষণভাবে শক্তভাবে এগুলো মোকাবেলা করে এবং আমাদের ভারত সরকার তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন এটাতে হস্তক্ষেপ করে, যাতে অতি সত্বর বাংলাদেশের মা বোন ভাই যারা আছেন আমাদের, তারা যেন সুখে শান্তিতে ওই দেশে তাদের স্বভূমিতে বাস করতে পারে। अभी के समाचार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज, रियल टाइम। नमस्कार।